मोस मानसिक घर जिला रास्ता कोटा वो कौन कर मैं किसी पूछ पा रहे नहीं। हेलो मौसी एडा वाला चाहिए बोकी जानी ना के अरे तो कहा को पछारी से कंपनी को जिद्दी केमिति मु बुझी पारुनी से कंपनी केमिति जिद्दी तो से कंपनी के रास्ता देखिनी ले जिद्दी केमिति कागज निश्चय पछारी नहले से कंपनी को जिद्दी केमिति और कागज निश्चय पछारी अच्छा भाई तमे का कहछ ना कौन मु देखुची आम गाँव रे तमे बोधे फर्स्ट टाइम आसीचा। हाँ भौणी वो तुम गाँव को 5 टाइम आसी छे। अच्छा भाई आम गाँव रे तमर के काम अछि कि आम गाँव रे कौन पे आसीचा। अरे भौणी तमे कौन से मोहित मानसिंह कंपानी को जानी छ। महेश मासिंग कंपनी अरे से कंपनी ने तो हम गाँव रे अछि। बुझिलो भौणी मु से कंपनी रे काम करबा को आसी छे एते पाठ पढ़ी बेकार ही बुलु छे काम धंदा किछि नै सेहिति पई मु से कंपनी रे काम करबा को आसी छे। तमे ताले से कंपनी के चाकरी करिया पे आसा। हां भौणी मु से कंपनी रे चाकरी करबा को आसी छे भलैला तुम से देखा ही गला नहले मु से कंपनी विषय कहा को पछताते। अच्छा भौणी मते टिके से कंपनी जीवा रास्ता रे देखाई दियो मु चली जीबे प्लीज भौणी मते टिके रास्ता रे देखाई दियो। औ ठीक अछि भाई अरे आस मु तुमको से महेश मासिंग कंपनी छी पर रास्ता देखि देबी आस भाई। ठीक अछि आस ई देखो छ भाई ई सीधा रास्ता देखो छ ना ई सीधा रास्ता को जीव किछि दूर गला परे गोटे चक्क पड़िबो हैला तापरे राइट साइड जीव राइट साइड गला परे गोटे शिव मंदिर अछि शिव मंदिर टारे लेफ्ट जीव सीधा से कंपनी जीव बुझिला भाई। अरे वर्तमान एते शीघ्र कुआड़े गले बा हे भगवान मुको भूत प्रेत सहित कथा नउदिली ता हे भगवान डर लागुची ना 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 मु शीघ्र कर को चली जीबी। ओ
ତମେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଛ। ହେଲୋ ଓ ମିଷ୍ଟର ଓ ରମ୍ୟା ହେଲୋ। ଆରେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନାଇଁ ମ? ଓ ଭାଇ ହେଲୋ ଓ ମିଷ୍ଟର ଓ ମଜନୁ। ଆରେ ଏଇ ଭାଇଟା କଣ କେବେ ଝିଅ ଦେଖେ ନା କଣ? ହେଲୋ ମୁଁ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା? ଆରେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନାଇଁ ମ? ଇ ଭଗବାନ ଓ ମିଷ୍ଟର। ହଁ ହଁ ଭଉଣୀ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ତ। ଏଇ ରାସ୍ତା? ଆରେ ବୁद्धୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ନୁହଁ ଏଇ ରାସ୍ତା କହିଲା କଣ ଏଇ ରାସ୍ତା। ଓ ତାହେଲେ ହେଇ ରାସ୍ତାଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଡ୍ରେସଟା ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ ସହିତ କଥା ହେଇ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭଉଣୀ ବାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇପାରିବି? କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି? ଓ ନାଟା ମୋର ରହନ ଆଉ ଗାଁଟା ମୋର ପ୍ରୀତିପୁର। ହେଲେ ଭଉଣୀ ତମ ନାଟା କଣ? ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଅଞ୍ଚଳି। ଏଇ ପାଖରେ ମୋର ଗାଁ ଅଛି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ବେପାରୀ, ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଭାଇ? ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ ତୁମ ସହିତ ଗପ ମାରି ମାରି ଟାଇମ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ସମୟ ହେଲେ ତୁମ ଘର ପଟେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାଏ। ବାଏ। ତୋ ଆଖିରେ ମୋ